Guys. Totoong Ray Rosa ba talaga to? Wait. Ito siya guys oh. Totoong Ray Rosa ba yan? Wait. Are you real? Are you real? Real? Are you real? Wala. So, noong vlog ko guys is dito yan guys. Alala ko pa yun. Wait. Dito siya. Kung di nyo nakita, panoorin nyo yung vlog ko guys. Ito yon guys. Next naman ito. Hanggang ma-finish ko. Lahat guys gagawin ko. Yan. Full heart. Titignan natin guys kung ano. Mapipinish ko to guys eh. Kasi yung una na finish ko. Kaya sabi ko doon na yung iba naman lalaruin ko. Nag-promise ako doon guys eh. Panoorin nyo yung ano ko vlog. May nagtatanong din guys kung anong daw name ko sa Roblox. Name ko po is wait lang, lag guys, lag, come on, lag, nahulog tuloy. And ito guys, uulitin ko guys ha, para sa inyo, para ma-finish ko to, para lang to sa inyo guys. My name ko para sa Roblox is Eunice, tas may guhit guys ha. Yung first letter ko na E is big. Sunod naman, small letter na. Eunice, tas guhet, and sis. S-I-C. Ganon. Alam kong i-add friend nyo ako eh. Subukan nyo. Joke lang. Tinatakot ko lang kayo. Pero hindi naman sa ganon. Charot. Mapipinish ko kaya to? Sa palagay, mapipinish ko talaga to, te. Kasi malapit na ako. Wait. Malapit na ako, guys, eh. Ano, malapit na ako. Uunti na lang to. Kaya, ano, guys, pasensya pala, guys, ha. Loading kasi yung cellphone ko, eh. Kaya yan, loading. Kaya, dandahan lang. Guys, kilala nyo ba si sister? Guys, ang galing nyo mag-parkour. Sister, shout out sa'yo. Shout out ko si sister, guys. Kasi idol ko yun eh. Sana mad friend niya ako, guys. Ito avatar ko, guys, oh. Next vlog ko, guys, papakita ko yung name ko sa Roblox, guys, para malaman nyo naman. Sana makita ni sister to, guys. Sana makita ni sister kasi idol ko pa naman